يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان من علق. الحمد لله الذي قدر فهدى. الحمد لله الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Chers frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, chers parents en islam, nous avons un message très important aujourd'hui, Inch'Allah. Nous allons partager ce message-là avec nos frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Un message prophétique qui vient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce message est tellement utile, non seulement pour cette communauté mohammadiya, et ce message aussi est utile pour tous les fidèles, plus précisément les fidèles, les musulmans. Inch'Allah, nous allons commencer en faou ani ambaou. Sama kando bambolo bi kabo anga chidem belebele yoro Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ni sama kan nyasi nime slamaw ma kere kere nimboloma. Ala karaka mantou ma kere kere nimboloma. Me bela kafoni ni yoro beni kumana. Danfen bela kafoni. Donc Inch'Allah, nous allons commencer avec ce message qui est utile. Écoutons la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un prophète qui ne parlait pas poussé par sa passion. Un prophète qui a souhaité le bonheur pour sa communauté, pour son peuple. Un prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait toujours ummati, ummati, ma communauté, ma communauté, ma communauté. Un prophète qui nous a mis en garde contre tout ce qui est illicite en islam. Un prophète qui a souhaité que du bonheur pour son peuple. Inch'Allah, le message qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un message qui coûte très cher. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'abord dans le Saint-Coran et après nous allons partager ce message-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a légué comme héritage. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la bonne compréhension. Alhamdulillahi rabbil alamin amfauni ambaou ninye sama kan belenye kabo ala kara yoro nema ani kisibaye. Chidem belebele mi aye heren nata ammantung ye. Chidem belebele mi ama juguman nata longelenshi amanton ye. Chidem belebele mi kan nata tunye amanton bela kafoni here soro. Sayako amanton bela kafoni arjine soro. Chidem belebele mi akuma kan tunye wati be ummati 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 kam manton. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala nous signale dans le Saint-Coran Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux pieux, aux croyants sincères. Et Allah vous dit, les croyants sont des frères en Allah subhanahu wa ta'ala. Les croyants sont des frères en Allah subhanahu wa ta'ala. فأصلحوا بين أخويكم. La réconciliation. Soyez toujours réconciliés entre vous. Ne soyez pas des communautés déchirées. Allah subhanahu wa ta'ala demande à la communauté, soyez, alhamdulillah, solidaires. Soyez regroupés sur ces crampons-là que l'islam nous a donnés. Alhamdulillah, rabbil alamin. Allah ta'ala ko Qur'ana kono, ko mu'minu bela kafoni bade. Mu'minin be, nous sommes tous des frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Fa aslihu. Allah ta'ala ko kwanye labeninke bayna akhawaykum aw kabalmaya ni nyonche anyan jija kan kabalmaya dia an nyonche an kana to fiti wala ma faran ye do an kabalmaya Allah ta'ala yere le beni fo anye. Donc Allah yere kuma na nanye Qur'an kono. Allah vous dit les croyants, vous êtes des frères en Allah subhanahu wa ta'ala et tu n'as pas besoin d'avoir le même nom de famille que l'autre pour qu'il soit ton frère ou tu sois son frère ou elle soit ta soeur et tu sois aussi son frère. Non. À partir du moment que l'autre prononce la ilaha illallah, l'autre aussi atteste que Allah subhanahu wa ta'ala est unique et
reconnais aussi que Mohammed est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est devenu ton frère automatique chez Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes des frères ici et vous, alhamdulillah, vous serez aussi des frères le jour de la résurrection. Au paradis aussi, alhamdulillah, nous sommes des frères. Donc l'islam nous a donné ce conseil-là, nous sommes des frères en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous met en garde, soyez réconciliés. Allah ta'ala ko kawye au fereke ka faranyon kan kabe. Donc Allah ta'ala bana ka balmaya fola ni chugula. Kwanyan jija ka ben sabati ani nyonche. Anyan jija balmaya slamaya na balmaya mindama anyan bolokala. Donc Allah karabe nana kana message belebele do dineni ema ka ben balmaya lema. Le prophète a bien compris ce verset-là. Innamal mu'minuna ikhwa. Certes, les croyants sont des frères. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous expliquer la signification. Quand Allah nous dit dans le Saint-Coran, Innamal mu'minuna ikhwa. Certes, les croyants sont des frères. Le prophète est mieux placé pour interpréter la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kara nema ani kisi baye. Abe Allah ta'ala kuma kan fasari don katmeneni au kan kada kan Allah yu Qur'ana jigi alele kan nema ni kisi baye. Allah kara bena ni message belebele damna muma folo. Dana nyese message yere ni mayrola. Allah kara ko sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Hadisa lakali, l'hadith est rapporté par Anas radiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vous a mis en garde. Il nous a mis en garde. La taqata'u. N'essayez pas de rompre ce lien qui est entre vous. Nous sommes des frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Arrêtez de rompre, arrêtez de couper ce lien entre vous. Allah le yeni balmaya latiga ni ngonche kwanye sabari angana ni balmaya tige. Subhanallah, un message très riche. Balmaya mi me ani ngonche nanye anyere islamaya la. Ambeke la balenkere Allah ta'ala ala karako kangana ni angana ke sababu ye kani badenya tige. Kera bana ko wala tadabaru. Ne vous tournez pas le dos. Un musulman doit faire face à son frère. Lorsque son frère est dans les difficultés, tu dois venir en aide. Et quand il kodi badena, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a légué comme héritage. Mais aujourd'hui, les musulmans, subhanallah, d'après ce qu'on nous dit, chaque musulman se focalise sur lui-même. Wala tadabaru. Arrêtez de se tourner le dos. Aouye fara ou kodo la nyoma. Subhanallah, bislama bela kafoni kenime ka jorono yerokunye. Oyo kodo oslama nyoma. Minu makobe demena. Minu makobe alala kobo ka konona fili belebele la. Slama u kenime biki kodo nyoma. Slama u ye nyon toyi. Mademe boloma. Slama ba slama nyon ye toroyala. Slama ba slama nyon ye alala agunen a toroni ne toroya fanga kabo. Aba kodo abalmama aba kodo abal islamama subhanallah. Baden yena soro a toronimba. Alala nyefe yenin kenye yen deme yenin kenye iba donc afa sebiye ki bade mademe mais ibi kodo iba foko alala inana minyini nefe otene bolo an kanime ka an kodo nyoma an kanime ka ambawla ala karabana kodi wala tabaghadu. Arrêtez de vous détester. Aouye faranyon djou yala. Pourquoi détestes-tu ton frère? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Le fait qu'il est riche, alhamdulillah. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ceci et cela. Le fait que Allah lui a facilité d'avoir ceci et cela. Pourquoi tu détestes ton frère et ta soeur en Allah subhanahu wa ta'ala? Wala tabaghadu. Aw kana nyon djuguya. Aw kana nyon djuguya. Djuguya fanime bi islamo ka communauté la. Aw kana nyon djuguya. Monebi balma islama djuguya. Et ala yeni lo yoro dama katime eka o madia eye juguya be dusukuna ala la erete foi natati la moy fo juguya karaku sallallahu alaihi wasallam aw ye faranyon kona aw ye faranyon juguya la juguya bi o kanime bi ka fa en ka communauté la raison pour laquelle j'ai bien signalé au début, je dis le message concerne les fidèles mais c'est un message général. Mais lorsque nous sommes des frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, ce message nous concerne particulièrement. Wala tabaghadu. Arrête de détester ton frère.
Tu peux voir quelqu'un même, il t'a rien fait. Même peut-être sur les réseaux sociaux. Le fait que je le vois net, je commence à le détester. Sans cause. Ce dernier m'a rien fait. Et ce dernier même, on n'a jamais échangé. Mais le fait que je le vois net, je ne me sens pas bien du tout. Pourquoi détestes-tu ta soeur? Le fait que je vois cette femme-là déjà, elle m'énerve. Et qu'est-ce qu'elle t'a fait? Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, wala tabaghadu. Aouye faranyon djouya la. Anye djouya nimbo anka slamaya barawla. Anye djouya bo anka kewalu bela. Anye anyere tchadja nyaka bo djouya la. Anye anyere bali djouya ma. Al nasoro ikeni meka mogodo djouya. Donc a foko bara mi mekeli bolo bara nyumata. A djouya bu idusukuna. Adamaden ibe sen natala I adamaden yon ka here ko ikana keni djouya. Ala yen nafolo min dini chema wala mani musoma neba ala dali ala mani nyona dilanema. Mais ala ye min di karama serama ele yere koko ala la karama sera yere ka ikani me ka juguya ke wali bela kera bana kodi wala tahasadu awere fana ka juguna be c'est l'envie ala ka here min ke karama sera e koko here o yuli ka baka nte fe ka karama sera here la nte fe ka karama sera ye ala la yoro kafsa bolo nyere te fe ka ye ko nyumana nte fe ka ye boku nyumana ayere be burfe nyuma munu kono amandinye ayere kanime ka so minjo amandinye ayere ka hera soroli mandinye ala karako ka wi farola de wala tahasadu aw ye faranyo hasidiya la ala te se danfem be kala kelenye do ye nafolo tigiye do majigini ne nafolo ko bonda kono ele yere ko ko foite ebolo ni e fana nyi kanyana maya mafle ka do mafle e fana me dounye adamaden te kofe bara foila do binya I fana me dounye I kana mafleli ke min bi sanfɛ mafleli ke toujours e yɛrɛ fana bɛ mɔgɔ minnu ɲɛ n'a kɛla ten a caman na I b'a dɔn k'a fɔ ko Alahu Taala ye hɛrɛ caman k'i ye mais bi anw kɛni bɛ bi ka ɲɔgɔn hasidiya an kɛni bɛ bi ka ɲɔgɔn ka hɛrɛ falen juguman na a kɛla sababu ye bi ni silamɛw ye hɛrɛ sɔrɔ a b'i sabari a ka hɛrɛ kan a tɛ fɛ silamɛ gbɛrɛ bɔ a ka hɛrɛ kalama c'est tout à fait normal même je prends un exemple en Afrique aujourd'hui ton frère ou ton cousin ou bien ta cousine ou bien ta soeur, si elle dépose son passeport à l'ambassade, je donne un exemple. Non seulement le jour du dépôt, elle va cacher ce jour-là, elle va se cacher même. Lorsque elle a son visa, elle est avec toi dans la maison. Mais elle ne peut pas t'informer parce qu'elle sait très bien que si elle t'informe, subhanallah, ça va te mettre mal à l'aise. Même le simple visa, il est obligé de garder ça comme secret, subhanallah. C'est un bonheur. Tout le monde veut manifester la joie. Donc normalement, s'il apporte cette nouvelle-là, cette bonne nouvelle-là à la famille, alhamdoulilah, la famille doit se réjouir. Mais le fait que la famille, même il y a quelques membres de la famille qui sont contre, on se connaît. Et bah donc, il faut qu'il y ait un visa. Elle a été visa sur le Canada, donc ça va. Donc, a be digala parce que aba don tumado ale meriala e tale nyana tale tachena kasoro visa soro yerete ka foki tanyana tumado yoro ni mafsa yama farafina mafsa yama tumado abeta dunia fangbere kata ka harjiya ko nyini ale yerabe se tala ka etoy mais ala be harjiya de e may si yoro la ale mi yera bola ale to harjiya soro tumado ale yere tani tunkana ele yere fana dew ni ala yile ke setigi ale be ke edon jatigi sini donc ni ne beye badenya la sabatili ah lui il est parti peut-être ce dernier même peut être tuteur de mes enfants à l'avenir elle est aussi kalama mais ale ka hera soroni jani edon yeta kata shikenema ima mogo soro ki don héberger mais à partir du moment que tu sais que ton frère il est au Canada aux États-Unis en Europe mais si mes enfants se rendent en Europe alhamdoulilah j'ai un parent proche j'ai un cousin proche j'ai un frère proche, mes enfants peuvent aller chez lui là-bas. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Mais, Djouya Erekoson, lui qui a eu son visa, a été ça comment voilà. Et moi, dobe visa soro. Ni sokonomo obola kalama, a dobe ta moriso la ki kanatoka eta subhanallah. Ni besa fatin me farafina. Wala tahasadu, au ye fara nyon Djouya la. Au ye fara nyon Djouya la. Ala kala yenin kofade sallallahu alayhi wa sallam. Kada kan bara kuntambado ki islamaka ibalemaka here tajumana wallahi men kali ni yere aventurier ali mandrasa don ni mandrasa don ka min habola ka bourse d'études a dobe banka fo kada kan mo shire le laninte nyona
Et à partir du moment que ton fils a reçu, alhamdulillah, Akaya bourse une bourse d'études, il doit aller, alhamdulillah, continuer ses études, que ce soit l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Tunisie, la Libye. Mais l'étudiant même en question, l'élève même en question, il a peur même de dévoiler ce secret-là. Bourse min sera là, et moi, je me tala kata loni, a te tala na folo ni yoro foi. Sega mi me loni na, ita don fo ni temenaka. Nunu te foi te dila nunu ma, fo mi me be o ka balo ma, no ka transport no ka voyage na fo, ano erebe débrouiller ka feni minu soro. Nunu be tala loni ni yoro le. Sini nunu le ketos la ma haklu kununa. Olu yɛrɛ fana ka minha n'a bɛ f'a ma ko bursi o yɛrɛ sɔrɔnin fana o bɛ bonya dɔw ye donc farafinna fani bɛ nin baaraw de la hɛrɛ min ni Alahu Taala y'a kɛ i mɔgɔɲɔgɔn ye nin hɛrɛ nafa bɛ se la i ma a bɛ se aw ka kabila ma a bɛ se aw ka société ma mun de cɛ ka ɲi an ka diinɛ la mun de cɛ ka ɲi bi badenya la k'a fɔ ko anw ka sokɔnɔmɔgɔ don Alahu Taala ye a jidi lɔnni na Alahu Taala ye a jidi harijɛgɛ b'a bolo hali n'a ma di e ma tɔgɔ ɲuman min bɛ kan ka fɔ nin ma wallahi a nɛɛma bɛ se aw ka so ma a nɛɛma bɛ se aw ka jamana ma a nɛɛma yɛrɛ bɛ se silamɛ bɛɛ ma aujourd'hui les vidéos que nous partageons an ye kuranna kalanna dɔ ye qu'il soit somalien qu'il soit européen qu'il soit chinois mais à partir du moment que c'est un musulman tous les musulmans partagent la vidéo parce que c'est une fierté pour l'islam même si c'est pas ton fils mais c'est ton frère en Allah subhanahu wa ta'ala il peut être même ton fils. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une chose qu'Alama a dit tout le monde. A bɛ fɔ nin de ma ko badiya. Ele ye fɛ hɛrɛ bɛɛ ye n'a kana bila e kelen de kɔrɔ. Silamɛya la o tɛ se bɛn na dɛ. Ala bɛ dɔ di e ma a b'i jɛn dɔ la a b'o di dɔ fana ma. A bɛ dɔ di dɔw ma a b'o fana jɛ dɔ la a b'o di le ma. Duniya yɛrɛ bɛ nin cogo de la. Duniya bɛ taama nin cogo de la. Duniya bɛ munumunu nin cogo de la. Diɲɛlatigɛ yɛrɛ ye nin de ye. Mais anw kɛni bɛ bi ka juguya le ta ka fangaba di juguya ma subhanallah o kosɔn n'i ye nin yɔrɔnin ma filɛ ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko inna kulla dhi ni'matin mahsudun ko an ya bonheur kelen-kelennan bɛɛ an ya hɛrɛ kelen-kelennan bɛɛ ko hasidi dɔ b'a kɔfɛ min kɛni bɛ ka hasidiya subhanallah cette parole vient de ton prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam tout ce que Allah te donne comme bonheur sache que derrière ce bonheur là il y a un ennemi qui est contre c'est le prophète sallallahu alaihi wasallam qui nous signale. Derrière chaque bonheur, il y a un ennemi qui est contre. C'est-à-dire, il y a un ennemi qui déteste le bonheur que Allah t'a donné. Et si ton prophète même nous dit ça, au bas il y aura qu'à faire que ja adamaden yere ka hera dobe, il kana be bangi kenema. Il ka hera dobe, il kana be la chi kenema. Parce que kira ko sallallahu alayhi wa sallam, kon nema ni kelengele nam bela ka funi tumado a keto hasidi yala, mo ube minu keto ni hasidi yala kaniko. Ka famille ko nyuma di ambela ka fon ma Allah taala bolala mo kala kiraku sallallahu alayhi wa sallam wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin kiraku kate de atamadaga c'est pas permis en islam que un musulman un fidèle un croyant délaisse ou tourne le dos ou néglige son frère ne parle pas à son frère. Si tu dépasses 3 jours sans parler à ton frère, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, un autre hadith va expliquer ça. Regardons un peu cette société. Les fidèles ne s'aiment plus. Nous nous détestons. Nous nous tournons le dos. Quand quelqu'un même te salue, même tu as du mal même à répondre à sa salutation. Et le prophète te dit sallallahu alayhi wa sallam, il te donne 3 jours seulement. Délaisser, pas répondre à la salutation de ton frère. Mɔgɔ min ye tile 3 kɛ a n'a balen farana ka bɔ ɲɔgɔn na kuma t'o cɛ n'o ka ɲɔgɔn ye o tɛ ɲɔgɔn fo kɛra ko sallallahu alayhi wa sallam sache que ta prière musow a ye nin lamɛn datigɛnda la k'i datigɛ i silamɛɲɔgɔn la a bɛ cɛw ka kunda la a bɛ musow ka kunda la mais bolofa ɲɛ kelen bɛ musow ta le kan parce que musow bɛ min fɔ bi bɛɛ ka b'u yɛrɛ bolo muso ɲɔgɔn ye n y'a fɔ a y'i ban ka foli laminana ko ne ye sigi k'o fo n balimamuso i ka ciden belebele ka kumakan lamɛn ala kɛra bɛ nin kuma nin ye o le kumakanw b'an da bi c'est inadmissible ça fait combien de fois quand je le vois il dit salam alaikum il ne me répond pas pourquoi je vais continuer encore avec cette salutation o le bɛ adamaden caman kɔnɔ n balimamuso i dusu suma an bɛ s'a fili ɲɛna n'i bɛ se ji min na k'i dusu suma i dusu suma dusu nin tɛ foyi di adamaden ma fo bɔnɔ
ja dina ni ye fenye mone do lila wati mina torya bikan wati mina dina ni mena kana kuma kan do fiye kuye dien ni ko kite dien a donc a fo mimi makono no do boye kirako sallallahu alayhi wa sallama لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان سلس كراز فيعرض هذا ويعرض هذا ni oflaka nyombe koni ma kodo ni fana ma kodo wa khairuhuma momin kafsa nunu flala parce que ni fla bola nyon kama o te nyon ka herefe o bani me nyon fula ala kera ko sallallahu alayhi wa sallama wa khairuhuma momin kafsa nunu flala ala ta'ala yoro alladhi yabda'u bisalam mais momin ma bo ayere la ka do fo ko le kafsa ala ta'ala yoro donc yere la baya e yo toy ka fisamantiya nyini na bana ko min kafsa ala yoro o koro ye momin kadi ala ye mo fla kelela c'est tout à fait normal dunya la tigela adama do me se fona nyonko mais aw fla ye be aw ya kodo nyona a site fe ka kuma nyon fe kera ko sallallahu alayhi wa sallam wa khayruhuma o bela son herma momin kafsa ala yoro nunu fla ni nyonche min kadi ala ta'ala ala kera ko sallallahu alayhi wa sallam o ye momin ma bo ayere la ka tokelen fo ko le kadi ala ta'ala donc an bawo ani an fawo i dusukun mafilɛ i ka dusubaya mafilɛ dusubaya ni ka mun di ma i ka duniɲɛlatigɛ la a y'i bila nimisa ko caman na a y'i bila kow la ala la i yɛrɛ dusu bɔni ma i ka ko min kɛ kɔfɛ i bɛ ban ka sigi ka nimisa donc kɛra ko sallallahu alayhi wa sallam ko ni min y'a bɔ a yɛrɛ la mɔnɛ b'a dusukun na tɔɔrɔya b'a dusukun na ale y'a karama sira ye o y'a kɔdon ale ma ale banna k'a kɔdon ale nana ka na foli kɛ ale ta ye min ye o ye foli ye ye namna o alhamdulillah ma namna o alhamdulillah an ye fara fɔla musow ko ni ye nin kɛ a bɛ k'a kɔnɔ k'a fɔ ko tuma dɔ ele le kɛni bɛ ka boro ale kɔ i y'o bɛɛ ye k'o to yen i t'i ka siniɲɛsigi jɔrɔba i ye fara adamadenw kɛtɔ min fɔla i ka siniɲɛsigi jɔrɔ i ka kaburu ɲɛnamaya jɔrɔ o le ka b'i ma ka tɛmɛ adamadenw fɔta ma a kɛtɔ a fɔla o ɲɛnɛ le k'a fɔ ko n borila kɔ ka kuma bila a la o bɛɛ ye k'a to yen nafa foyi t'o la foli ye foli kɛ ya diina ye o le ɲini fɛ yɛrɛlabaya nin to yen ka d'a kan mɔgɔ ye yɛrɛlabaya nin birifani bila o yɛrɛ kana karuna ko ko nafolo min b'a bolo ko a yɛrɛ ka lɔni de y'a d'a ma a ma la ala ko la musa ko ko karuna i ka nafolo saraka bɔ ala le y'a d'i ma karuna ko ko ala foyi m'a di yan ne karuna yɛrɛ le ye nin nafolo sɔrɔ a ka wala a bonyana a yɛrɛ ɲɛnɛ k'a fɔ ko nafolo min b'a bolo a yɛrɛ le y'a d'a ma ala ta'ala ye min kɛ karuna la an bɛɛ b'o kisa lɔ dugukolo le y'a kunu a ka nafolo fana bɛ bon belebele minnu la dugukolo ye nin bon bɛɛ kunu k'a bɛɛ ban ka bɔ yen a dɔn k'a fɔ ko karuna ma to yen farawuna ma to yen namurudi ma to yen a dɔn k'a fɔ ko yɛrɛlaba ninnu bɛɛ la k'a fɔ ni laban kɛla dugukɔrɔ yɔrɔ le yɛrɛlabaya nin titiri b'u yɛrɛ la ni k'a ye karamɔgɔ la i y'a dɔn k'a fɔ ko ala la jogo jugu belebele b'a la wallahi i ka karamɔgɔ ye hali ka a karamɔgɔ ɲɔgɔn fo i ye silan karamɔgɔ ɲɔgɔn ye ka d'a kan yɛrɛlabaya tɔgɔmasiriba don karamɔgɔ n'ale ka adamadenw ye a tɛ foli kɛ mun de ka d'ale ye mɔgɔ ye bɔra ale kɔ k'a fɔ o tɛ titiri ɲuman ye ciden belebele sallallahu alayhi wa sallam a nɔgɔyala duniyalatigɛ b'o ɲale ma i b'i yɛrɛ bila bonda kɔnɔ f'i i kɛtɔ kawala i yɛrɛ ɲɛnɛ k'i yɛrɛ bila yɔrɔ dɔw la i yɛrɛ tɛ yɔrɔ min na ala ta'ala bara donc foli ye fɛn ye karamɔgɔw bɛ kalandenw fo kalandenw bɛ karamɔgɔw fo n'i y'i silamaɲɔgɔn ye n'a ɲɛ t'i la hali n'i ye karamɔgɔ ye i ye n'a ka n'a fo diina k'o le ɲɛɲini an fɛ kira ko sallallahu alayhi wa sallam ko ninnu ka fisamante ye jɔn ye mɔgɔ min bɛ foli daminɛ subhanallah ka nin faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ni ma alaw ta'ala bolo ala m'o kɛla an faw ni an baw hadisa dɔ natɔ sisan ni hadisa vraiment c'est très important. L'hadith a été rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل 2 وخميس فيغفر الله لكل امرئ لم يشرك بالله شيئا. Chaque lundi et jeudi, nous sommes tous pardonnés. Non seulement les œuvres seront exposées les lundis et les jeudis, Allah va regarder tes œuvres, alhamdulillah, comme il va regarder toutes les œuvres. Si Allah regarde les œuvres, Allah va pardonner tous ceux qui ont fait du mal. Tene, Allah be adamadoun kabara ou mafle ani al-misalo.
filɛli kɔfɛ ko ala bɛ yafa mɔgɔ minnu ko yɛrɛ lasegi ala ma ils sont tous pardonnés chaque lundi et jeudi sauf à l'exception fo jɔnw yafa tɛna kɛla dɔw ma illa man kana baynahu wa bayna akhihi shana'a. Ah, il y a deux catégories de personnes qui ne seront pas pardonnées. Chaque lundi et jeudi, les fidèles seront pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf deux catégories de personnes. Illa rajulun kana baynahu wa bayna akhihi shana'a. Sauf les deux personnes qui se sont disputées. Ils se sont disputés, l'autre a tourné dos, l'autre aussi. Ils se sont séparés, subhanallah. Après avoir échangé, peut-être ça s'est mal passé, l'autre s'est dit non, c'est fini entre moi et lui. L'autre aussi a fait cette décision. Donc, les deux-là ne seront pas pardonnés. Ils ne bénéficieront pas du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne seront pas pardonnés. Parce que les deux se sont tournés d'eau. Mo flam fana fona ñongon ko o fana ñoo kodo ñongona teneni almisadon ala ta'ala be julumu yafa minuke olu julumu te yafa teke o ma subhanallah julumu te yafa fayaqulu utruku hadaini hatta yastaliha subhanallah. Regardez ce message venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète nous dit, Allah va dire à ces anges-là, laissez ces deux personnes-là, jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Subhanallah. Aouye nous toy, nous ten yafate, nous mafoni, nous farala nyonka, ka siri nyoma, ka fara nyonka, kele mimbo ni nyonche ka boy. Kadaka kele sababu yala oko datige nyona kumato ni nyonche. Donc tant que ni nous ma segi nyoma, ko nous dulumuti na yafala subhanallah. Ambaw antan jija mɔgɔ bɛ juguman k'i la ye nɛ t'i kɔnɔ ka joli labɔ n'i y'a ye i y'a fɔ a tɛ foyi b'i la a tɛ foyi fara i kan mɔgɔw kɛtɔ min fɔla k'a fɔ nin tɛ mɔgɔ la nin ye mɔgɔ lakolon ye ninnu y'i tɔɔrɔ ka nin k'i la o bɛɛ n'a ta n'i y'o ye i b'i majigin a la munna i b'i yɛrɛ forcer mɔgɔw la wallahi n'i k'i ka diina lɔ i t'i bila adamaden foyi fɛ ka jahanama sa n'olu y'o datigɛ ça c'est leur problème ça les regarde ele bɛ min bɛ e ma i y'a fɔ ni e y'i ka silama ɲɔgɔn ye hali n'o y'o kɔ du la ye na ka na o fo a tɛ foyi b'i la i fana julumu yafa b'i ye tɛnɛw ni alimisadon olu minnu kɛni bɛ k'i kɔ don a sugu ma e bɛ fara olu kan i julumu kana yafa donc ko ko bɛna don jahanama kɔnɔ don ko la i kana to adamaden y'i bila jahanama kɔnɔ datigɛnda la depuis kabini lawali la fɔ sisan karamɔgɔ y'a fɔ o bɛ kan k'a fɔ hali sini a bɛ kan k'a fɔ ko datigɛnda la man ɲi datigɛndala man ɲi bɛɛ bɛ nin dɔn kabini i bɛ balukuyala waati min na bɛ nin dɔn karamɔgɔ bɛ kan k'a fɔ su ni tile e kɛni bɛ ka datigɛndala le ta k'o kɛ titiri ye i yɛrɛ bolo k'o kɛ galon ye ka bila i yɛrɛ la subhanallah donc ko yafa tɛ kɛ e ma yafa tɛ kɛ ale fana ma ka d'a kan aw banna aw tigɛla ɲɔgɔn na aw y'aw kɔ don ɲɔgɔn na aw banna ka kuma ɲɔgɔn fɛ ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ye uturuku hadayni aw ye nin fila to yen hatta yastaliha fo n'o o farala ɲɔgɔn kan ka bɛn bila u ni ɲɔgɔn cɛ waati min na subhanallah ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛla a sigiyɔrɔma filanan le ye ten a fɔlɔ ye jɔn ye la yushrik billahi shay'a mɛlɛkɛw fana ye mafilɛli kɛ julumu yafa bɛ bɛɛ ye fo ni mɔgɔ min n'a sɔrɔ filankafoya t'a donni na mɔgɔ minnu tigɛla ɲɔgɔn na fɔnfɔɲɔgɔnya kɔfɛ ani filankafo ko ni filankafoya b'i fana donni na ko julumu yafa t'i ye ala yɛrɛ ko kuranna kɔnɔ ko ale ala bɛ yafa julumu bɛɛ ma ni filankafoya tɛ julumu min na filankafoya yɛrɛ bɛ se lɔnna cogo di an kɛwalew la filankafoya ye baara jumɛn ye adamaden dɔw bɛ filankafoya fɔ o da la mɛ o ma lɔn k'a fɔ k'o ye filankafo ye a dɔw bɛ taa ka taa filankafoya baara kɛ yɔrɔw fana na a dɔw yɛrɛ bɛ yen olu ni filankafoya don mɛ o ma lɔn k'a fɔ o ye filankafo ye filankafoya fɔta la o ye mun ye mɔgɔ min n'a bɛ kali a b'i kali fɛn wɛrɛ la ka Alahu Taala to yen n'ale bɛ kali waati o waati a bɛ kali san na ne ni sanpɛrɛ cɛ ne ni bakara cɛ ne ni nbɛnba cɛ kaburu cɛ ne ni n ka karamɔgɔ liyɔrɔma cɛ ne ni ala kɛra cɛ hali ni kalila ala kɛra la ye filankafo le ye danfɛnw ka sɔn hɛrɛ ma muhamadu tɛ Alahu Taala ye kalili bɛ kɛ k'a ɲɛsin ala kelen pele ma n'i y'i kali Alahu Taala ka danfɛn danfɛn na e ye filankafo ye
كراكو صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت كوني مغمو بكالي بولوما كوي كالي ألالا ولا ما يجي ele danfen yi kali alaw taala ka danfen dola ni titiri ye bonya enyene ni ye kamo kira le kapsa ni be ko ni ki kali ala karala ye flanga foyi e onite e minu be kala ibe macha kaburula wala ma me kali ni na ko ni mo kala fengbere la mini ala tekelenye a donc a fo yo kika ala ye a donc a fo ye place doma ye ala ya place doma kali be ke ka nyasi ala le ma ala karako sallallahu alaihi wasallam ko ni danfen ni mo be fe ki kali ye kali alala wala ma yije ni kala fengbere la mini ala tekele ye flanka foye ni an ka société o mafle farafina mafle mo do bena ki kali alala mo te lala abe fo kay kal fengbere la ni mo be lala kwa yi kali sampere de woron vlala an fe farafina a kali o mo be slan yede neni sam na era ka boloke neni sampere de woron vlache na bano fola ale era mi ka kali ka ale be slan aye kalli ke mo minu nya ko lu besla parce que olu nyene ka fo ko sampere de worum vla ni sampere kuma fola parce que olu nyene ka fo ko lebe na kana atila mo halaki sangolo tigi alaye sambe perempere minu ke albaraq tonner tigile alaye munebe alaw taala to ki kali alaw taala ka danfena do nin kalliwle fanime en fait neni be matia kaburuche men kali bakarala men kali qur'anala men kali kirala men kali kabala men kali mfala men kali mbemala men kali nina ni yi kali femberla mini ala tekele eye flanga foyi ikana nyanyini yere kalon kali kakan ka ke ka nyasi ala kelen pelema masa ala le kakan ka kali ke ka nyasama ali tidon ka son herema ni yi kali muhammadu la ikela flanga foyi ni yi kali fala ikela flanga foyi ni yi kali ka karamo la ikela flanga foyi ni yi kali ka mori la ikela flanga foyi ni yi kali nina ikela flanga foyi ni be kali yi kali Allah taala la kada kan kali koroyedi men kala ala miyene dan neni emime kumana ala le e fananda komi temena ni nyonche ala le ka dugure nkolo ni ne galontigala ne en kali na soro ne fana ka kuma te tuen kiyama do Allah taala be naneni e kontebo ni be kali ye kali Allah taala la wala ma yiji donc danfen na yi kali fengber la mini ala te kelenye a donc a fo ko kuma kamida kuma kam ye flanka fo ya kuma e o ko son flanka fo ya be adama den do ke walila o fotawla o madon al ni min fana ye atiyara min fana noroko yo be flanka fo ya atiyara shirkun mo munu be noro blake ko la a musoni ni ya furu ite den soro eye flanga foye musoni senkono yoro dinga ta kono eye flanga foye musoni alala nini dola uka famina uka harjige bebe ba eye flanga foye kadaka eye jogo dola son dola ala taala ka danfuna I hakilina tani miriala kira makuma kamin fo kuma kamin yere mabo ala taala yoro ka famiyal ko madi ambe ma ala taala bulu ala mo kela modo fana me olu fana ka duguni flanga foye olu fana bay awna bi abe farafina kabila ula abe farafina so kono abe farafina jamana ula afani me farafina so chama kono minu be Allah taala ka wati nini ni ye kalo juguni ye e yere le mo juguye Allah taala koko aya fo hadisa kudisi la kone Allah taala ka jombe ne Allah taala neni kone ala ka jombe neni subhanallah ala yere be ni fo ka nyasi ayere ma ko an bale ala neni dam fo ba neni dan fo mi Allah taala neni chodi ni ye Allah taala ka wati neni ye ala le neni ni ya fo kalo ma ko kalo juguni e kante kalo ma ni nana muso soro gbala ka muso ka na nene ni ko na mandi na ma yere tobi ngo mo le na tobi I kame muso le makati se gbala donc ni mo ye wati neni moru minu kanime ka au blaka fo ko au kana furuke nunu kalo la au ka kabila fana meni kuma kan ka depuis la wala fo sise au fa furute kan wati la de ele fana me se farala ka mo kan kuma sugula chodi ni chua meni ko ibolo I fa u ba fo I bemba u ba fo au ka sokono mo be ba fo me misik chua misikala zarati tala sankaru tan fla be Allah taala ta nin sankaru tan fla kono ay karuna ni ta ko luke li horoma karuji o ta yara ka fo ko karuta o manfisa abe ko mi jumalon kafsa ni lo kun to be nyami lom beye kelen Allah taala fe sungaro la be furu sirike furu be sir sungaro mi metu sungaro la furu be sur la 140 ali sello na diale be furu sirike bashi foi tala
dɔgɔkun lon bɛɛ furu bɛ siri k'a damina tɛnɛn talata araba alamisa juma samedi dimanche furu bɛ siri nin lon bɛɛ kalo 12 kɔnɔ furu bɛ siri nin lon bɛɛ mais filankafoya fanimɛ an fɛ farafinna hali sini arasi dɔw ni siya dɔw bɛ olu m'a dɔn k'a fɔ ko nin kuma tɛ tiɲɛ ye ninnu fɛ i tɛ tigɛ i yɛrɛ la f'i bɛ muso kɔ o fɛ e y'i ka furusiri lon fɔ k'i pɛrɛla furusiri lon ma ni ninnu ka mɔgɔkɔrɔbaw m'a f'i ye k'a fɔ ko anw fɛ furu tɛ sirila nin kalo la nin ye kalo juguni ye n balimamuso walama musokɔrɔba i kɛlen bɛ k'a fɔ min kɛ ko kalo juguni est ce que i bɛ a julumu conséquence lɔn ka Alahu Taala ka kalo dɔ ta k'a kɛ kalo juguni ye e bɛ se karo danna e yɛrɛ ma se fɛn fitinin yɛrɛ danna min ye soso ye ele bɛ Alahu Taala ka kalo belebele min Ala ko kuranna kɔnɔ ko inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahra ko san karo bɛɛ bɛ karo 12 le ma don min Ala ye sankolo ni dugukolo dan Ala ye ninnu fana dan o don ne kalo 12 min bɛ san kɔnɔ Alahu Taala ka danni senimanba e bɛ na ka nɔrɔ bila o la ka nɔrɔ fo o la subhanallah silamɛw wallahi hali sini an faw ani an baw farafinna ninnu caman bɛ nin fili bonda kɔnɔ ka d'a kan hali sini o b'o bɛnbaw ka taasilaw kan hali sini o tɛ fɛ ka bɔ nin taasilaw kan nin kumakanw b'o da u ka sow kɔnɔ nin kumakanw b'o da u ka kɛwalew la olu yɛrɛ fana danni bɛ nin na ka d'a kan olu ye nin kumakan cɛ ta o faw n'o bɛnbaw de la e ye na si bi k'a fɔ olu ye ko ala la diina ma sɔn nin ma ala la vraiment nin bɛ bonya o ma kosɛbɛ ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ nin ma Alahu Taala bolo ala m'o kɛ la san karo 12 bɛɛ ye Alahu Taala ka kalo san karo 12 bɛɛ furu bɛ se kɛla bɛɛ la ka kalo dɔ kɛrɛkɛrɛ k'a fɔ ko karo juguni a dɔn k'a fɔ ko ala ko k'i kɛnin bɛ k'a nɛni est ce que e kɛnin bɛ ka ala nɛni i da min na i b'a dɔn k'a fɔ ko nin da bɛna seniya kiyama lo nin da tɛna to la yɛrɛ ka d'a kan i ye galola ala la i ye wuyala ala la aw ka kabilaw ye wuyala ala la aw faw n'aw bɛnbaw ye wuyala ala la aw ka sow ye wuyala ala la aw ka jamanaw ye wuyala ala la sini kiyama a bɛɛ bɛ taa nin conséquence ta min yɛrɛ fana tɔɔrɔya ka bon ni nin bɛɛ ye e min ala ye e min kɛ mɔgɔ faamuni ye e min b'a dɔn k'a fɔ ko nin man ɲi ni famiw fana ka nin kumakan fɔ k'a bila yɔrɔ min ele fana b'a fɔ ko ala la min fɔla n fana sɔnn'a ma ninnu ye kɛwale cɛjugu ye ninnu ye kumakan cɛjugu ye filankafoya kanw de ye ninnu ye an ma Alahu Taala dali ka nin faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ nin ma Alahu Taala bolo ala m'o kɛ la ala kɛra ko sallallahu alaihi wa sallam ko ni mɔgɔ minnu ye tɛnɛ ni alimisalon baaraw bɛ yira Alahu Taala la tɛnɛ ni alimisa ko Alahu Taala bɛ yafa danfɛnw ma fo n'a sɔrɔ filankafoya bɛ mɔgɔ min donni na ani mɔgɔ min n'a balima fɛrɛw teriɲɔgɔnmaw o fɔna ɲɔgɔn kɔ fɔnfɔnɲɔgɔnya la o y'o kɔ don ɲɔgɔn na kɛlɛw b'o ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ nana se datigɛnala ma ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ye ninnu sen tɛ julumu yafa la tant que ni ninnu ma réconcilier ka bɛn ninnu tɛ julumu tɛna yafa donc n balimamuso a dɔn k'a fɔ e min kɛni bɛ k'i i terimuso i kɛni bɛ k'i datigɛ a la dɔw yɛrɛ bɛ olu san yirikaw le te o datigɛni bɛ ɲɔgɔn na o fana bɛɛ b'o ka décision n'o ka position na a dɔn k'a fɔ ko seli min bɛ kɛla e bolo e bɛ seli kɛla le k'i kana don ta la e bɛ sun dɔ la n'a gbɛlɛya k'i kana don jahanama kɔnɔ e yɛrɛ bɛ jaka ni saraka bɔla le ala y'i tanga ka bɔ jahanama ma i bɛ hiji kɛla le yafa ye k'i ma i ye seniya ka b'i julumu bɛɛ la mais ko n'a taala sɔrɔ e n'i balima fɔna ɲɔgɔn kɔ aw y'aw kɔ don ɲɔgɔn na kuma tɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ kɔ Alahu Taala b'a fɔ mɛlɛkɛw ma utruku hadayni hatta yastaliha ko ninnu niyɔrɔ tɛ ni Alahu Taala ka julumu yafa la fo n'o seginna waati min na ka bɛn ka kumaw tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛ la aw minnu datigɛlen bɛ ɲɔgɔn na i kana dabila dɛ n'i ko k'i t'a dabila ele ka b'u yɛrɛ bolo ele fani b'i ni la ele ye kuma b'u yɛrɛ la ka kuma dɔw fɛ o ka gɛlɛn e ma a dɔn k'a fɔ ko duniya gbɛlɛya ye sɔn o ma o ka fisa kiyama gbɛlɛya i tɛ s'a kɔrɔ kafuru kɛtɔ a fɔla don min ha ko nin ye yonba ye dɛ yawmun asir Alahu Taala ko lon gbɛlɛni alal kafirina ghayru yasir ala ko k'a tɛna nɔgɔyala kafiru ma lon belebele n'i diɲɛna ka kuma ni balima ye nin datigɛnala kɛla sababu ye dɔw bɛ yen n'o fɔna ɲɔgɔn kɔ kumakan nin de b'o fila bɛɛ da hali ni n sala ni nana n ka sa n ka bonda la n ma yafa i ma subhanallah ni n kɛla safɛn ye ni nana n ka su bonda la n ma yafa i ma mun de bɛ na ni nin ye o le ye ɲɔgɔnna bonyanya kira ye nin de fɔ sallallahu alaihi wasallam aw kana ɲɔgɔn hasidiya an kana ɲɔgɔn juguya an kana an kɔ don ɲɔgɔn na ka d'a kan a bɛ wele mun de la
wole ni barasuye hasidi yaw ni dimu be to dusukuna dusukun dimini me ñon koro dusukun yere fanatina hera foy kan na ñonye ka famiyal ko madi ambela ka fon ma Allah taala bulo alamo kala ame Allah taala dali muso munu kanime ko datige ñona ka Allah taala ko dusukun no ya ka kuma latema no ñoce Allah taala bulo alamo kala alhamdulillahi rabbil alamin abu daoud ko إذا كانت الحجرة لله تعالى فليس من هذا في شيء من ناصر أدم دندو يرتوي على الكوسون يعني نما كوسبدا كوتي وتعالى نونو يمنا مرمويه نونو تفوي لا فوكا تشينينك نونو تفوي لا فوكا تشينين توري فانف باربرا تولا تشينين ناو لو كوني إماتanga olula ko au côté de la bondala le koroyedi c'est des malfaiteurs c'est des fornicateurs c'est des voleurs c'est de manger de riba, ainsi de suite. Ni ki yere tchadjanya kabo mosula olu kote de ka tieni kala tieni na ka fono slama le ko hal ni tieni kala le ko nyema do la 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 na uye nyonye ni be sa fola yafo ni yere ka ye ka fo ka foli ke tu ma toro yae kada ka dobe oni mo be kuma polisu kanime ko bere marke ni ya ye ka fo ye mo do ye ka to ala le koson ele ma ke dusuko se ma ke foy koson ya to ala le koson ni ka dina le koson saria ko ko te dula bonda kono et ce criminel yela ka teria force noye wala ma mo do lo olu yere allo ka téléphone ça sur écoute donc mo menu ka folie wala ma ka adama de nyabe na toro ya lasima ele yere yo to ala le koson ye iche janya ka bola ala le koson ni dina le koson olu te do abonda kono ka famille ko madi ambela ka fon ma Allah taala bulu ala mo kala bi wala ada message mino slamadem bela ka foni talo amala taala dali ka anse nintala noya talila ala mon kala je sais que il y a des gens qui ne se parlent pas les musulmans ça vaut des années je peux dire peut-être 10 ans ou 20 ans ou 30 ans ils se voient aussi mais ils ne se parlent pas peut-être les femmes elles se voient mais elles ne se parlent pas mais alhamdoulillahi rabbil alamin sache que tout ce que tu fais comme adoration sache que chez toi, peut-être c'est accepté, mais si tu n'es pas pardonné, est-ce que tout ce que tu fais comme adoration seront acceptés? Donc, mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, évitons ces pratiques-là. L'islam est venu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec ses disciples quand ils sont venus à Médine. Les Médinois et les Mekwa sont devenus des frères en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Nine Balmayaye, Komino, à Kagbele, mogodo kanime ki toro meslamaya ko ko miyo folie kay ñongo fo men kate tieni kala o made ibla mogode musoko aki bo de musoko asaralila ka ko be kay ma bo de musoko ye kono ere fana la de musola e o yo yeslaba ka ki beta gboro la ko fo o ere do ya mali donc ni dina be kuma adama de ikana na mogo tonyo ka banka fudala ka sabota la dina te son barama ya tonyo adem musoko la ya tonyo yere ba ina muso be ñon fe akuya muso toy e kanime ka tonyo daliya o be babolo e yo temento e kana kibini lolo nya koro ka fo a chama na be na kana dimindo le do ala ko do olu ye kawye an kanto luma mais sigila adama de nyala me se fona ñon ko ko dowla o kana ka sababu ye anye tige ñona ka ndati ñona ama Allah taala dali ka ya fa ñoma ala mo kala ambal mamso aw yeni yoroni lamiri aw ka baraw aw ka celabato aw ka heraw aw ka nemaw aw kanime ka koko ka sininya sigiye ka aw yese bola ni numa faw ye diye mo min ka kokila foli kana abharam yani damfen foyima wallahi mo ye jugman kila foli ikana foli tige ni damfen foyje ni ya ye yafo al na ya kodo ila yafo dina yole ko fo abe fole mako exemple ama Allah taala dalika famiyal ko madi ambela ka fon mala mo kala ika dina bi lali koko la ika herani ka kuna diale bola note dina bi toite na diale ye ko ke ko min ki dia mais dina le tefe yi yere ye konna filla kiyamando dina le bini soro ka fo imonani may toroni me aya kila bagalima mais dina ko ki yedi jija kini dati yala na yere ye ki kodo ni ele ya ye yafo ko mo min kafsa aw fulani ñoje mo min ketto abola ayer la ka folike donc titiri mi boloni e ka yer la baya mi boloni yo bla doni yer la baw temena ele ere te gbere olu son farala anye farona ko fo anye namurdi ko fo lu be yer la baya ke
mais olu labana fañ ma olu lay du kororo anye diyen kan no ya nyoye madama ni beni nyanama la aketo kelila aketo folima ayere keto nyasinima do adama do foite se ayere ballawma ay fola ala makafuru bolo jotugu ye ala ne nasu anikle ala kara yere sallam akanyana mayala mato e kafuru bolo asanin ko fana ali sinin kafuru do be kanga ala kara neni do ala kara mato e keto tola e chogodi surtout adamaden ni eye berekelay ni eye adamaden ye ala la valeur bila wallahi tanke ni valeur bila ite mais ate fola mo munu adamaden makoto la tuma do peut-être mo ken mo ko luye ka fo ko jatto gani no tani ala ye hera fitin do la kaye ikiso imiso mo do kati kona mo do kati kelela mo do kati blaliko nyana maya bo cholela e femi ye bere blabe ko liko et se ki kan nyana maya ke ka banka fo ko mo ma blela mo ko kale ye fe ka kan nyana maya ke mo kana salima foni bola du ko ko ka ikiso imiso aketo folima do yere be sinki yete doron inyala yeli obolo o be fe ka ki nyonye o tesela o la donc force le fo yigo dunya nyaltike fani menine la fanye diene ka yafa ka famiyal ko nyumadi ambe mala mo kala datige ndala ama Allah taala dali kaslamo senya ka boni ma ala mo kala ebe ta furu do soro muso do no furu che olu yere fana datige ne nyona subhanallah ni me anka miluye kelengele nambela ebe ta misiri yere do soro almamini falanko olu te kuma na ɲɔgɔn fɛ subhanallah i bɛ taa jakuru do sɔrɔ gɛrɛn do sɔrɔ nunu bɛɛ ye gɛrɛn kelen mɛ o te kuma na ni ɲɔgɔn ye subhanallah nunu ye baara cɛjugu ye silamaw ka kan k'o yɛrɛ seniya ka bɔ baara min ma i ni adamaden bɛɛ hakilinata tɛ se kɛla kelen ye mɛ o t'a yira k'a fɔ k'i ka kan k'a tigɛ a la k'i kɔ don a la n'i y'a ye adamadenya foli ni fɛnw alhamdulillah sariya b'o le dɔrɔn ɲini fɛ a tɛ foyi ɲini fɛ o la ele ye kuma n'a ye k'i yɛrɛ bɔ juru la Alahu taala bara n'ale kɔni banna k'i ka salamu namina mimi e ma dɔrɔn n'i y'a ye y'a fo a y'a lamina m'a lamina e ka baraji dili ma ale kɔni ka kunnangoya ale bɛ kan ka kunnangoya le sɛbɛn waati bɛɛ sariya bɛ olu ɲini an fɛ ala ma an nɔgɔyala an ma Alahu taala dali an ka balimaya ka sabati ala m'o kɛla ka an diya ɲɔgɔn ye Alahu taala kosɔn ala m'o kɛla an ka diina nana ka na ni message ɲuman le di an ma ko an ye bɛn ka don kelen ye ka bɔ kelen ye ka kɛ balimaw ye Alahu taala kosɔn k'a fɔ ala yɛrɛ kosɔn ka sɔn ala kosɔn ka diɲɛ ala kosɔn k'a bila ala kosɔn ka miiriyaw fara ɲɔgɔn kan Alahu taala kosɔn ni ala sɔnna n'an tola nin bonda kɔnɔ ni Alahu taala ka jɛ inshallahu a caman na an ka société bɛ diya an ka sigiw bɛ diya an ka communautéw bɛ diya n'i ye Europe mafilɛ bi nin kɛla sababu ye bi Europe ni Amérique n'a yɔrɔw la anu minnu ko ko n ko a kɛlɛw ka ca ni ɲɔgɔn cɛ ni doyaw ma filɛ a kɛlɛw ma filɛ a si ma sɔrɔ ko gbɛrɛ kan keleyaw ɲamboyaw ɲɔgɔn hasidiyaw nin bɛɛ sɔrɔla o le kan donc an bɛɛ ye diɲɛ ni ɲɔgɔn ye ka yafa ɲɔgɔn ma min y'a k'i la ye yafa i y'a kɛ min na fana ye yafa dala fɛ a bɛ fɔ o le ma ko adamadenya ka d'a kan n'an banna sigi la sigi b'a kɛ yɔrɔ yɔrɔ kɛlɛ le bɛ yen surtout anw minnu ko ko n ko o kosɔn n'i y'a ma filɛ communauté bɛɛ bɛ bila ɲɔgɔn na mais o bɛɛ n'a ta o n'o ka hakili bɛɛ n'a hakilinata mais anw minnu ko ko n ko i b'a ye k'a fɔ an tɛ se la ka ko foyi réaliser communauté tɔw bɛnbaliya b'o ni ɲɔgɔn cɛ mais o bɛɛ n'a ta o faranen bɛ ɲɔgɔn kan a tɛ kɛ sababu ye o tigɛ ɲɔgɔn na o différence le bɛ aw ni tɔw cɛ n'o tɛ bɛnbaliya bɛ tɔw fana fɛ mais olu y'o ka bɛnbaliya ni o ma kɛ ka tigɛ ɲɔgɔn na hali ni o hakilinataw tɛ kelen ye o fɔni bɛ ɲɔgɔn kɔ ko caman na mais ala la min ye sabati nin kow ye o bɛnnen m'o la n'i y'a ye k'a fɔ bi an tɛ se la sabati la bi ni min ye initiative ni miiriya ɲuman ta ko ko dɔ kɛtɔ kɛla dɔw bɛ wuli k'o saboter anw ta ye saboteli le nin bɛ tan an tɛ se la foyi kɛla ka bɛn saboteli ma o kosɔn ala kɛra ko salasalam an ye fara ɲɔgɔn juguya la an ye fara an kɔ don la ɲɔgɔn na n'an sela kɔni ka nin yɔrɔnin latanga n balimacɛ k'a daminɛ ne yɛrɛ ma ele min kɛni bɛ k'an lamɛn an bɛɛ la ka fɔ ni ye an yɛrɛ mafilɛ an ka sigida n'an ka société la yalɔ est ce que fɔta min bɛ bɔla ne bolo ne bɛ adamadenw fara ɲɔgɔn kan nin walama ne kɛni bɛ ka jamaw ma bɔ ɲɔgɔn na est ce que kumakan min bɛ fɔla ne bolo est ce que ne kɛni bɛ ka juguya le sabati dusukun na walama n kɛni bɛ ka hɛrɛ le sabati dusukun na jamakuru n'i ye adamaden ye ale tɛ a bɛnnin fɛ fɔ a tiɲɛni jama ka kan ka délégation nata a tigilamɔgɔw kɔ jama fara ɲɔgɔn kan baara gbɛlɛnni i bɛ waati jan kɛ i bɛ kan ka mɔgɔw la kafo
mais ka jama ci ka bɔ ɲɔgɔn na seconde kelen pe tiɲɛnikɛla dɔ ye na ka na kumakan dɔ fɔ a bɛ juguya don dusukun kelen kelenna bɛɛ la bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bonya kosɔn donc an bɛ Alahu taala dali ka an seniya ka bɔ nin baara ma Ala m'o kɛla adamaden kɔni i bɛ ko o ko kɛ i ka sigida la kiyama lo ɲininkali b'i ma kɔnɔ na ele kelen pe sababu la i b'a ye adamadenw bɛ se boyala ɲɔgɔn ye adamadenw bɛ se ɲɔgɔn kɛlɛ la ka d'a kan i nana ni fitina miiriyaw ye dɔw b'u ka kow damina bɛn kan bɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ o sabatini bɛ mais e na min kɛla kana fara o kan wallahi i mana ni miiriya foyi ye fo ka jama ci fo ka badenw bonya ɲɔgɔn ye fo ka kɛlɛ sabati dusukunw na e nana n'o miiriyaw le wallahi a dɔn k'a fɔ k'i kelen jama n'a farana e kosɔn n'a miiriya bɔra e de la kiyama don wallahi i tɛ to i bɛ ma ɲininka ka d'a kan ko min ka di Alahu taala ye badenw ye fara ɲɔgɔn kan Ala kosɔn ka balimaya nin kɛ Ala kosɔn mais ni e ma se nana ni miiriya ye badenw bɛ sabati ni miiriya min ye fo tiɲɛni ni kɛlɛ walama hasidiya walama juguya k'a sabati dusukunw na wallahi a dɔn k'a fɔ ko e ye tiɲɛnikɛla ye société la e tɛ société foyi la sabati ni k'a ye adamaden na a bɛ don jakuru la baraka tɛ don o jakuru la ka d'a kan ale yɛrɛ ye jakuru kɛ ale ni nin miiriya don a tanunin tɛ kumakuntanw de bɛɛ b'a dɔn nin de la n'i ye nin jogo kɛ Alahu taala fana bɛ sin k'i bonya ɲɛ bila dusukun bɛɛ la parce que e mana ɲali kama e mana fɔ i kama fo cɛli ko tuma ka di i ye badenw ye tunkan na walama i ye badenw ye o ka baara yɔrɔw la silamɛw fara ni ɲɔgɔn kan ko tuma ka di ka an ye an sabatini mɛ an kɛni bɛ ka miiriya minnu ta an kɛni bɛ ka don kelen ka bɔ kelen ko tuma ka di ka silamɛw ye don kelen ka bɔ kelen ye ko tuma ka di ka silamɛw miiriyaw kɛni ye kelen mais ko bɛ na ni bɛn ye tuma dɔ place ko le b'ale la tuma dɔ ale ye nin place le kɔ ni nin ma d'ale ma ale t'a yɛrɛ sɔrɔ donc place min ma d'ale ma nin cɔ ale fana bɛ kɛ sababu ye fo ka tiɲɛni ni miiriya kuntanw na don an bɛ Alahu taala dali ka hakili ɲuman di ninnu ma Alahu taala bolo Ala m'o kɛla ele kelen pe kosɔn n'i ye jamaw bonya ɲɔgɔn ye i bɛ taa mɔgɔ dɔw sɔrɔ ninnu ka sigi la o tun ka di san 20 walama san 10 san 15 o y'o kɛ sigi la bɛn ni balimaya b'o ni ɲɔgɔn cɛ ele na min kɛla ka na ni nin miiriya jugu ye i ye mɔgɔw kɔ don ɲɔgɔn na limaniya tun bɛ mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ i y'o kɛ o sikala ɲɔgɔn ma o bɔla ɲɔgɔn bolo ka d'a kan mɔgɔ min nana n'a miiriya ye ka d'a kan tiɲɛnikɛla i bɛ tiɲɛni damina don min wallahi i ka tiɲɛni miiriya fɔlɔ a bɛ wolo ko caman na e kelen kosɔn i bɛ se furuw sa la i kelen kosɔn i bɛ se badenw bɔla ɲɔgɔn bolo mais e ye tiɲɛni min sindi e t'a dɔn ko a kɛni bɛ ka tiɲɛni lase fan bɛɛ la ka fɔ nin fɛ tiɲɛnikɛla lani bɛ ka sunɔgɔ ale ɲɛna k'a fɔ n ye tiɲɛni fitinin de kɛ mais tiɲɛni yɛrɛ nana fangaba sɔrɔ a kɛla sababu ye badenw y'i kɔ don ɲɔgɔn na donc an bɛ Alahu taala dali i bɛ nana ko o ko kɛ badenw ka sigidaw la i nana gɛrɛn dɔw la i nana sigida dɔw la i nana silamɛw sɔrɔ ko dɔw la walama i nana sokɔnɔmɔgɔ famuw sɔrɔ ko dɔw kan n'i ta ma kɛ ɲumanfɔ ye k'o bila ɲuman sira kan i kana kɛ sababu ye kana jugumanw ladon wallahi n'i y'a damina farafinna an ka farafinna ka taa se Ameriki ka na se Australie ka se Asie ka se Europe i bɛ taa sɔrɔ ni fɔnfɔnɲɔgɔnya bɛ adamaden minnu ni ɲɔgɔn cɛ billahi tallahi ni fɔnfɔnɲɔgɔnya mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ fila saba tɛ mɔgɔ kelen pe le y'a lawuli n'i y'a ye k'a fɔ bɛnbaliya bɛ yɔrɔ yɔrɔ a bɛ se kɛla yɔrɔ dɔw la olu yɛrɛ bɛ so kelen kɔnɔ village mɔgɔ kelenw don hali misiri min bɛɛ ka kan ka se la misiri ko bɛ kɛ kɛlɛ ye kɔ mɔgɔ kelen pe le bɛ na ni nin miiriyaw ye société la ale yɛrɛ le bɛ sigi ka miiri ten ale tɛ miiri k'a fɔ ni ne ye nin kumakan nabɔ mɔgɔ murutinin dɔw bɛ yen o kɛtɔ tugulan kɔ dɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bannen bɛ olu kɛtɔ tugulan kɔ dɛ a tɛ miiri ni conséquence foyi ma ale yɛrɛ tɛ miiri k'a fɔ ne yɛrɛ den tuma dɔ ani ninnu denw o kɛtɔ fɔla ɲɔgɔn kɔ dɛ ne yɛrɛ den tuma dɔ hali n'a bɔla ninnu denw ka furu la olu ka furu ko tɛna ɲɛnabɔ la dɛ est-ce que e yɛrɛ tɛ kɛ hakilima ye tiɲɛnikɛla ka kan ka miiri nin bɛɛ ma wallahi n'i y'an ka farafinna jamanaw ma filɛ i bɛ taa sɔrɔ ko misiri dɔw bɛ kɛlɛ yɛrɛ sababuya la dɔw datugula silantanw tɛ dɛ silama damaw jɔn y'a fitina lawuli mɔgɔ min y'a fitina lawuli ale yɛrɛ bɛ ɲina k'a fɔ k'ale le kɛla fitina lawulibaga ye wallahi tiɲɛnikɛla b'o cogo de la ale m'a lɔn k'a fɔ fitina su min bɛ so kɔnɔ nin kɛlɛ bɛ so kɔnɔ nin ne le y'a ismu ye ale ɲinani m'o bɛɛ kɔ ka d'a kan a nana ni miiriya min ye miiriya min bɛna adamadenw bɔ ɲɔgɔn bolo a t'a kɛ kun foyi kosɔn ale yɛrɛ ka jɔyɔrɔ ale bɛ lɔ yɔrɔ min kan a b'o dɔrɔn de kɔ wallahi n'a kɛla ten i bɛ société ye mɔgɔw kɔ bɛ don ɲɔgɔn na mɔgɔw bɛ kumu ɲɔgɔn kɔrɔ
kadaka tieni kala chama mena la eka bo murutini do bena la eka comme nous mando luye tumado ole eni olu fana bebe miriya kele e baye jakurbe bobo damna nyombolo nyon kele be damna nyon ko be damna ni nyon kombana damna nakaba e baye ka fo jamaw be farafara ali dobo dombali non farafina be misiri do be misiri la do ba fo do ma ki kana ta seli e denka mun kama fo ike donc ni ko sugule kenime ka fanga soro ni bola an fe farafina e be tan an fe ameriki kata an ka mo soro ni ya sege sege be tan ni kele sugule soro ama fo ko bele be kelela me dole be nana kana ni sababu jugu damna ka slamaw bo nyongombolo ka slamaw ka balmaya chema le reta donc ka fo ko ale kozi ni bola e kata se Australie e be tan ni kele kunta nyona le soro slamaw foni me nyongo o kodo na nyongombolo me ni miria be bo adamadin kelempele yoro kani fitna chori be fana ma yere fitna kono mogo yere ma don fitna damna na yoromi ni bola e kana Europe subhanallah ayere fanga ka bo Europe jamana bela ka fonina ibe Europe so fle ebe ta fitna nyona soro adamaden kelempe ale yere fana ma lo wallahi kale le yeni fitna bla ale ma lon ka fo kale le jamana nu bo nyobolo no Europe fana fani men barala ni yere tala se Asie alhamdulillah rabbil alamin komi tunkando mancha o yoro la sino nim problème nin be yoro kelengele nambela chieni mayda chieni may al na fola ko ka ideo di ka ideo miriya o fara nyonga komi kera na ka sahaba o tube miriya o fara nyonga chomi emi mena miriya jugudi wati be fara miriya jugudi la jamana ibe kanga miriya jugu min dini jama do ka to tuguni ko miriya jugudi la wallahi ni mo do fana tuguni ko miriya jugudi la abe wolo mina ole fitna na wolo la mina ole kadaka ko do be se kala jama ka sabati anye ben ala ka do kelen ka bo kele ka balma yake komi ala kara ka fo chugumi ko do be amandi eye me jama la sabati ko son ikaka ka diama me bi islamo amma ko tenina be ko le konga intérêt be ko le ne ke nyamoy ne ke anyefe ne yere ke alla selay ne yere ke ni donc be ke ni me kan ni joro donc e bi ka place ko nyanyini ka jama na diala jama o ye ben wala ma wechi ale mako fo itola men balmaw ame min fo e mo wallahi ni ye dusukun boya nyonye ka balmaw kodo nyona o ka sanyiri ka ben ani dia kofe donc ka fo ki fitna belble kerera Allah taala koko al fitnatu ashaddu min al qatl ko fitna fanga kabo ali fitna fanga kabo ni guerrier parce que na dam nana abe dam na domi tuma do bebe ba kalama mais fitna be wolo fitna le la wati be fitna be wolo fitna le la wati be fitna be wolo ikanga farafina jamana do mafle jamana yere do me boka nyon fani nyon banini fitna ko son ibeta soro yere o kasur nyona jamana do farana bebi ka kote la be ko ne ko ni nete ni don fe do jamana kono do ibo ye jone la on islamaden e islamaden to be se faneni baneni kala chodi e subhanallah faneni fana me kilibolo fanima réseaux sociaux kan be faneni baneni ke yi ebe minu fano banena e mo nyolo islam nyolo mi yara fana makabani mena be bibina on fana kaduguni fitna ni faneni ni baneni video on islamaden fana ne bo partager e be fitna la wala mete fitna la ye fitna fendo ye ibe banga fitna fen fana partager modo fana ye fitna fen fana ye ka bango partager be fana seme de fitna la parce que on le kadi do ye do fana me réseaux sociaux ka ko foi mando luye fo ka sigi ka nenina o mafle ka sigi ka nenina o mafle parce que au lieu do ke ça dit comme fato ko fato ka di be me mo sitala dale ay bidena wala man naluma ka di be me donc olu yɛrɛ kɛnime bi ni réseaux sociaux no bana do la ka dɔrɔn fitna mɔgɔ bɛ siti min kan olu bɛ do yeni a faninu a baninu a ɲɔgɔn burujaw a ɲɔgɔn ka kabila nenu o le yɛrɛ ka di olu ye o ka ɲɛnamaya la donc n'olu kan b'o filɛ o b'o yɛrɛ distraire n'a ye ka ban fana ka nin video partager e silamaw e bɛ se sawala i mɔgɔ ɲɔgɔn ye i adamaden ɲɔgɔn ye a fanini kɛ walama banini kɛ réseaux sociaux kan yɔrɔ ye fanini ni banini yɔrɔ ye Allah taala ye mɔgɔ fila minnu bonya anw ka ɲɛnamaya la ko ala an kana fɔ an fa ni an baw ma ko off kumakanw la fitini ko an y'o ladon ka ɲa an kana jamaw kunna
wa qulu lahum qawlan karima kwanyo kuma kam nyuma foye o baw le be nan neni bi réseaux sociaux kan o faw le be nan neni bi réseaux sociaux kan ni yi islamanyo ni balma faneni wallahi ki yere faneni mo ya yere faneni danga denye Allah taala fe mo yi mo nyo fana baneni wallahi enyo danga dente du kolo koka kadaka ima ba valeur do ima lon fe mi baye ima lon fe mi faye ala kitila ka foko an ka mo munu bonya ka bonya nyasoma kwanye hera suma fenzen okuna ko nunu kana an kana nunu la kasi kwan kana jama nunu kuna kenime ki tabonya bi dafa islam nyo fana bala do ikenime ka yere fa ani yere baneni réseaux sociaux kan bi olebe ni me boka ni ka baneni ka faneni ka baramo bela ka fonini be si islam nyo fana baneni na chokodi amafo ikila na yo kuma do fo na ye hakilinata do di no manya no makile hakilinata fana me boki hakilinata di na fala ko hakili kala kole ambe be boka hakilinata udi me hakilinata dili mase fanen ni banen made banen ni kala réseaux sociaux kan aw ya donc ka foko Allah taala nyamawla fanen ni kala réseaux sociaux kan aw ya donc ka fo Allah taala nyamawla aw munu fana me banen ni kala ni fanen ni kala ka video partager aw ya donc ka foko Allah taala nyamawla addalu ala sharri kafa'ili mo be bara jugu sindi ka bara jugu damna ka bara jugu yira mo mi me bara jugu fana yira mo la mo munu keto bara jugu ni yela ela ka ke wala ma mi me mo bla bara jugu la ni ta kala ka be fa kele bakele do ni ne fani me bi ni ne fana kadi anye na mirila ka foko on be islama on be jamana kele mo ni ya me ko lajne Côte d'Ivoire lo ni ya me Côte d'Ivoire Mali lo ni ya me Mali Burkina le ni ya me Burkina Sénégal le ni ya me Sénégal Gambie le ni yere ya me ko mande an bola ni yoro bele la an beye fakele an beye bakele an beye fakele an beye bakele mais bi an kala nyon kama e ba foko wulu fato ante nyon ba otoy ante nyon fa otoy nyon yere te toy sa ni min sa wala fo ye bole ka banini ke mona mi ma dusukuna fale ye bole ka fanini ke subhanallah mi yere ka duguna be yebi minu ko be ala ko la sela al karamo do la fanini banina ka wajibili mase yoro si fo ka mo fani banini eleni ala taala ke bisla ala taala ni karamo yere do la fanini banina comme ne akeni me bi ka jamana contaminer fambela wallahi ikini ka jigiyala danfen kan minte amogonyo falla tanga wala ma bala tanga ikam mo ye faneni ani banen na ikini kalimanya laka akani me ki mo nyon faneni domi nani fana fona nyon ko domi ablay kuna ka foka bi fana fani baneni afana mi fani baneni réseaux sociaux le kan kadaka o le kadali aba défi lancé abiba fana ka kosufo ifa aba neni abiba fana neni subhanallah an ka continent fani mo lule labi 2010 pour chogodi ni wali muso neni ni chaw neni si ika dambe fola chogodi mo fana me réseaux sociaux kan ko do bo nyina ni mako a donc avo kibe kan ki il fallait ka image représenter ika kabila ni bola réseaux sociaux kan wallahi ibika famine yirala ni bola réseaux sociaux kan ibe slama wala yirala ibe frafina yirala billahi ni bola réseaux sociaux kan ka fani banene billahi a donc avo kiba yirala le kika sokono la montée a donc a fo ki kenime ki fani baye la momi dima ki kenime ka fo le ko man la momi madima a donc a fo ki ni mo bere fana banin a donc a fo ki kenime ki dambele chi I kenime ki dambele no a donc a fo ki kenime ka fanani banin ke fo ki sa abe fi doma abe fi mama doma ko ni be ma chatun doni ni fanani banin ni man kutu jugute se bolila bi ko ni ba ke mo bi commenter mogo fana ma sebe mogo be like ke nous aimons ça faut insulter encore obe ebla fanene on dirait eye nalomali olu be fanene oba korolo mais olu kenime ka ele encourager la obi ka vidéo partager fanene na obi ka vidéo partager banena ni mogo flyer fona nyon ko bi slamo farana dusukun bola nyon bolo fo yena kana sigi réseaux sociaux kan ka nyon fanene ka nyon buruja o era te dawma obe galon ladam na nyona subhanallah ole kaduna be obina galon na nyona ebeta subhanallah doye imagine do ci londo amanka privé ka malo muso do ko doye galon la ko demi mablo ka dente
anye muso ya be kanga kali bon ni sugu mafle ni ye muso ye kala ma mabimna ni ye wuya la muso la ka bo réseaux sociaux kan ko muso deni ko adente ka chegbere ko fola eleni Allah taala ke ete sikabla muso chela wa ete ni muso ke muso manogoni ye aburana ka fewa ma ante sabari ka nyon toy ni adama de mi mandiye isabari ikana na kana amanogoni sogola parce que ni ye ni wuya sugu fama réseaux sociaux kan al nasoro asontala mais dusukun do ke to fala le ko tuma do somala ni be sebiye ka ke me isabari ala ko so fara adama don la chena ni te bara nyuma ala kera ko wala tabaghadu anyi fara nyungu jugu ya bale bena nini elle be sa fola chodi karama sirama ko son enfant qui est son premier fils là que c'est pas pour son mari je te le jure quand tu dis ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque sa femme Aïcha a été victime le prophète qui était mieux que toi ces gens de parole ala kera dusukun aye ala kera dusukun soro le prophète savait pas quoi faire ni galo suguna bana fola adamadema mais bi on mo le taka nyomano qui kan no me boré zozo ka ki buruja ki dambe ci yere nyene wuya bela ka foni me takala mais ame minni fe e kana sade ya mankutu ci ya dambe ci kuma kamunu kadiyo be fama mais adon ka fo ko london nato Allah taala kallomi ko fo ko maliki yawmiddin tajru sallu masalo imalu kama shi'tum kama tadin i'mal kama shi'tat kama tadinu tudan koko dialiye ake ibe juludo chogo mi julube saylo chogola ka famiyalo ko madi ambe malamo kala fo iteni fo nyona boyanya fo iteni fo juguya wallahi ni islam bana diena Allah taala kat sonima ala yemmi ki yeni diena ma et islam nyoko ala tese dan fem be kala kelenye dobe ayo ke dentigiye den chama babolo ayre me son dena alhamdulillah ayre doke na foloti baye amanna folodi ema alhamdulillah ay doke alhamdulillah julika di moye alhamdulillah mo ke eye alhamdulillah ayre do jidi loni na me jidi loni na ayre be se do jidi la familiali la kasor loni batola e diplôme mbabe bolo diplôme tale bolo mais tumado ale kadi moye katme eka nimbe alla kitnane ete ka fo force ne ka diplôme soro ko moye borno ko la Allah taala lebe adamaden dusukun adamaden ka dianya la bodu dusukuna ni alamo ke eye alhamdulillah fo Allah taala le yeninke tumado ala le diena nima donc dunia la tiabo cholela ka famiyal ko madi ambela ka fonma Allah taala bolo alamo kala ame Allah taala dalika ansla ala nye on menu be wajibili lame anyan jijani jogo ci jugunu al nasoro am misikala zare dobe ana anyese anyere senyana ka fara nyon juyani nyon hasidiya la kadaka juyani hasidiya koni hasidiya misikala zarati yeli ka barala abi ka baraw nyimi komi niye taji ke logo la logo be nyimi tasuma be logo nyimi nyam makaba ko hasidiya juya be adamadin ka bara nyimi o jola ka slamaw diya nyonye kandu sukun ke kelenye ka jamana ko bo slamayala ka slamayani ke balmayani ke Allah taala yare ko son Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم وحد صفوف المسلمين في أمريكا اللهم وحد صفوف المسلمين في أوروبا اللهم وحد صفوف المسلمين في آسيا اللهم وحد صفوف المسلمين في أستراليا اللهم وحد صفوف المسلمين في إفريقيا اللهم وحد صفوف المسلمين في العالم اللهم وحد صفوف المسلمين في غينيا اللهم وحد صفوف المسلمين في كوت ديفوار اللهم وحد صفوف المسلمين في مالي اللهم وحد صفوف المسلمين في سنغال وفي غامبيا اللهم وحد صفوف المسلمين في بوركينا اللهم وحد صفوف المسلمين في غانا وفي كاميرون وفي سيراليون اللهم وحد صفوف المسلمين في توغو وفي بنين اللهم وحد صفوف المسلمين في نيجيريا اللهم وحد صفوف المسلمين في أنغولا اللهم وحد صفوف المسلمين في غابون اللهم وحد صفوف المسلمين في تشاد اللهم وحد صفوف المسلمين في إثيوبيا اللهم وحد صفوف المسلمين في أوروبا اللهم وحد صفوف المسلمين في بلجيكا اللهم وحد صفوف المسلمين في فرنسا اللهم وحد صفوف المسلمين في هولندا
اللهم وحد صفوف المسلمين في ألمانيا، اللهم وحد صفوف المسلمين في أنجلترا، اللهم وحد صفوف المسلمين في إيطاليا، اللهم وحد صفوف المسلمين في إسبانيا وفي السويس، اللهم وحد صفوف المسلمين في أوروبا عامة، اللهم وحد صفوف المسلمين في أمريكا، اللهم وحد صفوف المسلمين في نيويورك، اللهم وحد صفوف المسلمين في أتلانتا، اللهم وحد صفوف المسلمين في شيكاغو، اللهم وحد صفوف المسلمين في أمريكا عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وحد صفوف المسلمين في كندا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والصلاة والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.